कैसी कैसी बाबरकत रातें अता फरमाई हैं। कभी हमें शब मेराज अता फरमाई है, कभी हमें शब बरात अता फरमाई है, कभी हमें लैलतुल क़द्र अता फरमाई है। ये अल्लाह का उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के साथ प्यार है, ये अल्लाह की रहमत है। उम्मतें तो पहले भी बहुत ज़्यादा आई हैं, लेकिन उसका अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पे कितना फ़ज़ल है। अगर हम इस फ़ज़ल की ही बात करें तो ये ख़त्म नहीं हो सकती। गुज़िश्ता कितनी कौमें आईं, अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को सबसे आखिर में भेजा। कभी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र कुरान में आता है, हज़रत नूह की कौम का ज़िक्र कुरान में आता है, और उनके अहवाल बयान किए जाते हैं कि इस कौम को इस वजह से अज़ाब दिया गया, इस कौम को इस वजह से अज़ाब दिया गया। लेकिन अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को सबसे आखिर में भेजा कि ये उम्मत तो सबके अहवाल जाने, लेकिन इसके ऐब जो है वो किसी के ऊपर ना खुलें। ये अल्लाह का अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के साथ प्यार है। इसे कैसी बाबरकत रात अता फरमाई जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। ये बड़ी कदर करने वाली रात है, ये बड़ी जो है इसकी हिफाजत करने वाली रात है, बड़ी इबादत करने वाली, अल्लाह को राज़ी करने वाली रात है। ये वो रात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शायान शान आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत सुबह होने तक ये सदा लगाती है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला, मैं उसे बख्शिश अता करूँ। कोई औलाद का तलबगार है, मैं उसे औलाद अता करूँ। कोई शिफा मांगने वाला है, मैं उसे शिफा अता करूँ। अलगर्ज कोई भी हाजत मांगने वाला है, अल्लाह की रहमत ये सदाएं लगाती है, कोई मांगने वाला है मैं उसे अता करूँ। लेकिन है वो बदबख्त जो आज महरूम है, फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है। इतनी बाबरकत रात है, अल्लाह करे हम इसकी कदर करने में कामयाब हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला इस बाबरकत रात को एक ये भी करम करता है कि तमाम लोगों की आम बख्शिश का ऐलान फरमा देता है, सबको बख्श देता है सिवाय 4 लोगों के। हदीस में फरमाया गया कि 4 लोग ऐसे हैं कि इतनी शान वाली रात में भी उनकी बख्शिश नहीं की जाती। हम सब अपने अंदर गौर करें, क्या ये जो निशानियां बयान की जा रही हैं इनमें से कोई निशानी मेरे अंदर तो नहीं? अगर पाई जा रही है तो उसको आज ही तौबा करें इस बाबरकत रात में कि अल्लाह की रहमत भी सदाएं लगा रही है। इस रात ही तौबा करें और हम उस गुनाह से बाज आ जाएं ताकि हम भी बख्शे हुए में शामिल हो जाएं। पहला बंदा कौन है? फरमाया शराबी, उसकी इस रात में बख्शिश नहीं की जाती। दूसरा वो है जो अपने वालिदैन का नाफरमान है। तीसरा वो है जो कता रहमी करने वाला है, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ को तोड़ने वाला है। और चौथा वो है जो मुसलमान भाइयों के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ो कीना को रखता है। हम इनमें से हर एक के बारे में डिटेल करें तो वक्त लग सकता है। अलगर्ज ये 4 ऐसे गुनाह हैं कि जिनसे बचना जो है लाजमी है, वरना ऐसा न हो कि कहीं इस बाबरकत रात में हम अल्लाह की रहमतों से और उसकी मग़फ़िरत से जो है वो महरूम रह जाएं। इसका पस मंज़र क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये 1000 महीनों से अफजल और बेहतर रात है। अब अल्लाह तबारक व तआला का कलाम ऐसा है कि इसका एक सूरत क्या, एक रुकू क्या, एक आयत क्या, कोई एक लफ्ज़ भी हिकमतों से हाली नहीं है। इसमें बड़ी हिकमतें हैं, इंसान नहीं समझ सकता तो उसकी अकल का कसूर है। ये बड़ी हिकमतों वाली किताब है। 1000 महीनों से बेहतर क्यों कहा? ये ना फरमाया कि 1000 सालों से बेहतर है, 1000 हफ्तों से बेहतर है, 1000 दिनों से बेहतर है, 1000 लम्हों से बेहतर है। 1000 महीने ही कहने का मकसद क्या था, हिकमत क्या थी? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर है। हम तफासीर में देखें तो एक वाक़या बयान किया जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की मजलिस में बैठे हैं। सहाबा की क्या किस्मत है कि जिन्हें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलवे नसीब होते थे, आपकी सोहबत नसीब होती थी। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के जुर्मुट में तशरीफ़ फरमा है। सरकार ने फरमाया कि पिछली उम्मतों में एक शख्स था जिसका नाम था शमऊन, बड़ा अल्लाह का नेक मुत्तकी परहेजगार बंदा था। उसकी इबादत का आलम यह था कि उसने 1000
مہینے اللہ کی عبادت کی اور اس انداز سے کی کہ ساری رات نوافل میں گزارا کرتا اور دن کو روزہ رکھا کرتا، اس انداز میں اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، اس طرح وہ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اب صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ اس کا یہ عالم تھا، اس کی اتنی لمبی زندگی تھی کہ اس نے 1000 مہینے تک راتوں کو اللہ کی عبادت کی، دن کو روزہ رکھا، اور پھر فرمایا گیا روزہ رکھ کے جہاد بھی کیا کرتا تھا، یہ ان کی شان تھی۔ تو صحابہ کرام اپنی نیکیوں کو کم سمجھنے لگے، عرض کی کہ اے حضور جانے جانا، ہم کیسے اتنی عبادت کر سکتے ہیں؟ ہماری تو عمریں اتنی تھوڑی ہیں، پچھلی امتوں کی تو عمریں بڑی زیادہ ہوا کرتی تھیں، ان کو عبادت کا موقع مل جایا کرتا تھا، ہم اتنی عبادت کیسے کریں؟ یہ باتیں ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی جو ہے وہ نازل فرمائی، فرمایا کہ اے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے کہ پریشان نہ ہو، پچھلی امتیں جتنی بھی عبادت کر لیں، لیکن ہم آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائیں گے جو اس رات کو عبادت کر لے گا، ہم اس شمعون کی 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محبوب کی امت پہ یہ کرم فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ یہ 21ویں رات میں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں میں، 25 میں، کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ علماء نے ہر چیز کی حکمتیں بیان فرمائی ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے کہ اس کی جو ہے وہ کنفرم ڈیٹ نہ بتائی گئی، کنفرم رات نہ بتائی گئی، فرمایا اس وجہ سے کئی حکمتیں بیان کی گئی۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنی رضا کو نیک کاموں میں چھپا دیا اور اپنی نافرمانی کو گناہوں میں چھپا دیا، اسی طرح اس رات کو چھپا کے رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بدبخت جب بتا دیا جائے کہ رات یہ ہے، اگر وہ اس رات کو بھی اللہ کی نافرمانی کر لیتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اس لیے چھپایا گیا کہ یہ امت ہر رات کو عبادت کرے، ہر رات کو ہی اللہ سے بخشش مانگے، یہ ایسی بابرکت رات ہے۔ اور علماء صوفیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر تو ایک طرف اس کی بڑی شان ہے، مسلمان جس رات بھی اللہ کو راضی کر لے، جس رات کو بھی اللہ کو راضی کر لے، وہی اس کے لیے لیلۃ القدر بن جایا کرتی ہے۔ اللہ کرے ہم راتوں کو جو ہے اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں گزاریں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجندی ستے آن جگاوے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اور غافل لوگ جو ہے راتوں کو سویا کرتے ہیں، تو اس رات کو اللہ کے ذکر میں گزاریں، اس کی عبادت میں گزاریں، اور جو ہے دعائیں مانگیں اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، ان کے ساتھ اس جو ہے ٹرانسمیشن کروانے والے ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ انہوں نے اس کار خیر کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر سال انہیں اس سے بڑھ کر جو ہے ٹرانسمیشن کرنے اور عقائد حق کا امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔